好，大家都在哪儿？teman-teman di mana nih posisinya? 欢迎大家参加今天的课程呀，welcome teman-teman ke kelas hari ini. 首先呢，我想问一下大家，这个星期过得怎么样？pertama sekali ya, 首先saya ingin tanya-tanya ke teman-teman semua, apa kabarnya minggu ini? 大家这个星期过得怎么样？怎么样？itu bagaimana ya? Apa kabar？同学们可以在评论区回答我，teman-teman boleh jawab saya di kolom chat ya。好，然后呢，我们也来看一下我们的教材。Kemudian kita juga lihat ya, bahan kita sampai mana nih minggu lalu ya. Oke, 等一下。好，大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada makan？然后大家吃些什么？要跟我分享吗？teman-teman makan apa？吃 makan ya，吃些什么？些 itu beberapa. Jadi saya tahu pastinya teman-teman nggak cuma makan satu saja, makanya saya bilang 大家吃些什么？对seperti itu ya. 要跟我分享吗？mau berbagi dengan saya atau 要告诉我吗？juga boleh ya. 告诉 itu memberitahu. Jadi teman-teman semoga teman-teman bisa mereview juga beberapa kosakata dari kalimat saya ya. Oke, 好的。等一下。那我们看一下我们的教材。Bentar ya, saya share dulu. Oke. 出来了吗？sudah keluar? Oke, 好了，sudah muncul ya, sudah keluar. 好的，等一下，等一下，我们最后是到了生词，对吧？Terakhir kita sampai di kosakata ya. Baik, saya scroll dulu sambil tunggu tanggapan teman-teman ya. 到了生词到了这些，对吧？好，我先看一下大家跟我分享什么。Coba ya, saya lihat ya teman-teman berbagi apa nih dengan saya. Oke, 我们看一下吧。Kita coba lihat ya. Ya, Ibu Ineke 你好，lanjut ya. 都清楚了是吧？Kedengaran jelas semua ya，清楚。好的。下午好，大家下午好。Mungkin saya nggak sebutin satu-satu ya. Jennifer masih berjalan menuju pulang ya，所以还在路上，对吧？小芳，ada 小芳，ada Ibu Rita 也还在路上，对，还在路上。然后Ibu 秀珍说，我过得很好，ketikannya sudah benar, huruf Mandarinnya juga sudah benar ya. Jennifer Shengzi ketikannya juga sudah benar. Wah, ini udah hebat-hebat semua ya. Oke lah ya, berarti kita sudah mau 毕业了 ya, graduation ya, mau lulus ya. Oke, kata Ibu Katarina, 我在家这个星期过得好。的nya pakai 双人的 Ibu. 等一下呀，的nya pakai ini ya Bu, 双人的。mungkin tadi cepat-cepat kepilihnya yang itu. Kadang-kadang kan dia muncul ya kayak apa otomatis gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin kepilihnya yang tadi. Nah, ini 双人的 ya. Jadi 过得好 boleh. 谢谢你，不客气。我过得很好。Ibu Nani ketikannya juga sudah benar. Jennifer 说还没吃饭，对吧？Oke, ada Ibu Tintin ya. 晚上好，可以的。现在是下午，menuju 晚上，所以大家可以说下午好或者晚上好。Ibu Lilian 还在路上，masih di jalan ya。堵车对吧？堵车itu macet ya，堵车对。现在比以前更堵啊！现在比以前更堵。Sekarang lebih macet daripada dulu ya。好的，再来是 Ibu Eliana，轻轻颠很好。轻颠
今天是吧? Maksudnya mau bilang hari ini ya. Kalau mau bilang hari ini spellingan pinnya keliru ya Bu ya. Jadi 今天 hari ini ya, 今天. Kalau misalnya minggu ini, 我们说这个星期 minggu ini ya, atau 这星期 ke-nya mau dibuang boleh. Sebentar saya scroll dulu. Nah, 这个星期 kan week gitu ya. Nah, 这个星期 minggu ini kalau ke-nya mau dibuang, dihilangkan boleh ya Ibu ya. Jadi 这个星期很好，我在家. Kalau 我在家-nya benar Ibu Eliana ya. Jadi Ibu mau nyatakan hari ini atau minggu ini. Cuman spellingan pinnya saya nggak dapat ya. Ibu boleh revisi minggu ini. Oke, 再来是我还没用餐。Oke, Ibu Xiuchen ketikanya sudah benar. 上星期到57 26号. Oh, 57. 57 Ibu Nani ci-nya pakai QI ya. Ci. Kalau CHI itu 吃 makan. Kalau ini ci 7 ya. Jadi berbeda. Ini 吃, ini ci 7 ya. 7 ya. Oke. Kalau ini makan 吃，大家吃了吗？ ya. Oke. 再来。我也还没用餐。Oke, Ibu Irma ketikannya sudah benar, Pak Amin sudah benar, 用餐了。刚用完，老师，我觉得网课之前先用餐比较安全，不怕咕咕叫。Oke ya, jadi kata Ibu Liing dia makan dulu ya supaya nanti kalau lagi di kelas nggak kelaparan ya, perutnya nggak protes ya. 好，再来是小明，我还没吃饭。Ya, ketikanya sudah benar. 老师告别的意思是告别的意思 maksudnya 告别 itu pamit ya, pamit ya. 告别的意思 maksudnya artinya pamit adalah ucapan perpisahan ya. Oh, maksudnya tadi ya yang graduation 呀，没有没有，我是说，因为大家已经2年了，然后这个是最后的那个教材，ini materi terakhir juga dan kita sudah 2 tahun, mungkin ada teman-teman nggak ngulang ya, jadi kalau nggak ngulang pun sebenarnya nggak apa-apa. Teman-teman boleh lanjut ke level lebih tinggi yaitu benar-benar khusus Hanzi gitu ya. Jadi memang basicnya sudah bagus. Dari saya kasih koreksi untuk spellingan pinin, terus kadang-kadang teman-teman tunjuk tangan untuk baca. Itu sudah oke. Percaya diri ya, pede saja. Ini saya ngomong apa adanya ya, tenang aja. Oke, 再来 Ibu Meiska. 我今天吃面, 吃-nya pakai ini ya Bu ya, CHI ya. Mungkin kadang-kadang ketik tuh kecepatan ya, CHI tapi ya. Kalau CHE jadi ce mobil. Karena berbeda. Karena ini kita masih orang Indonesia, saya bisa ya ininya ya. Tapi kalau orang luar kadang-kadang bingung gitu ya. Tapi orang luar, maksudnya orang China biasanya sih langsung ke huruf Mandarin. Nah, gitu ya. Oke, sih. Tapi Ibu formatnya sudah benar ya, Ibu Meiska. Katanya hari ini dia makan mie gitu ya. Ada yang makan mie, ada yang tadi belum makan gitu ya. Oke, baik. Ibu Eliana, iya, 今天是吧? Maksud Ibu ya, 今天. Jadi pakai ini ya, Bu. JINTIAN ya. 今天晚上吃孵瓜早鸡蛋。孵瓜，孵瓜是什么？炒鸡蛋. Ini saya bisa tebak, tapi spellingannya keliru Bu ya. Mungkin saya boleh minta artinya ya Bu, Ibu Eliana ya. Oke, 我是睡觉. Ini Bapak atau Ibu Ibnu, Bapak ya. 我是睡觉. Oh, Bapak lagi tidur maksudnya ya. Ketikannya yang saya tangkap dari huruf Mandarinnya tidur ya. 睡觉 itu tidur ya. Oke, baik. Ibu Katarina 不客气. Oke, Ibu Lina, 上星期我把我孩子送到万隆, 去nya dibuang ya Bu, nggak usah 去, 送到万隆 cukup. 老师本来他在网上学习2年，但现在大学已经回到了正常. Oh, oke ya, maksudnya ibu ngantar anak ke Bandung, terus dia tadinya gitu ya, penggunanya sudah benar ya, dia belajarnya online 2 tahun, tapi sekarang 大学已经回到了正常. Bagus, kalimatnya benar-benar tidak perlu saya koreksi ya, jadi cuma buang 去 Ibu ya. Kalau mau pakai tau
pakai tau, kalau mau pakai去, jadi salah satu bu. 我把我孩子送去万隆，我把我的孩子送到万隆, ya itu saja. Yang lainnya sudah benar. Oke, ada Ibu Judi, 我在家 baru selesai mandi, 刚洗完澡，刚洗完澡 gitu ya. Oke, ada Ibu Juliana, 我吃了鲍鱼沙拉. Oh, oke ya, makan salad ya dengan ikan ya. Oke, 再来是 Ibu Elizabeth， 我吃肉丸 bakso ya Bu ya, makan bakso ya， 哇，很好吃啊！大家的那个晚餐都很丰富ya, makan malamnya sangat melimpah gitu ya. Oke, ada Ibu, ini Bapak atau Ibu ya? Game, TH Game. Oke, 老师下午好，下午好。Bapak, Ibu ya. Oke, sorry. Saya takutnya salah sebut Ibu Nani. Oke, 不客气。这个星期我很忙。Oke, ketikkan Ibu Judi sudah benar. Ibu Cindra 说老师吃了吗？我吃了，谢谢您。saya sudah makan, terima kasih ya, 谢谢您。这个星期我很累。Oke, ketikannya sudah benar Jennifer ya. Kata Jennifer minggu ini dia sangat capek. Ya, 很累，很累就休息。今天已经是这个星期的最后一天，对吧？明天是周末，明天周末，周末itu weekend ya, jadi Sabtu Minggu maksudnya ya. 所以你可以在家多多休息， jadi boleh istirahat di rumah ya. Ada Pak Siswadi, 我在加拿大。哦，好的好的，哇，jauh ya 加拿大，Kanada ya, Pak Siswadi di Kanada. Salam ya Pak untuk semua teman-teman kita yang di Kanada kalau ada yang ikut ya. Baik, lanjut. 下午好，老师，我用餐了。Ini dari Yunita. 我吃炸鸡和 tumis kangkung, 炒空心菜ya. 炒 itu tumis ya. 空心菜. Ini kayaknya pernah ya. 空心, aduh tempat saya nggak cukup, sorry. 空心菜. 空心菜 itu kangkung ya, sorry ya teman-teman kepotong ya. 炒 itu tumis ya. Oke, baik. Yunita yang spellingannya sudah benar semua. 谢谢您。再来是 Ibu Christine, 我刚刚吃鸡蛋. Oke, baru makan telur ya, Ibu ya. Oke, baik. Spellingannya juga sudah benar ya. Ada Ibu Fonga, 还没吃老师，我们一起吃好吗？好啊。有时间我们一起吃饭啊。Ada waktu, ada kesempatan, 有机会我们一起吃饭, kita makan bareng-bareng ya Ibu ya. Baik, ada Ibu Meliska. Oke, 不客气. Ada Ibu Casper, 我正在煮饭. Oke, sedang masak ya katanya ya. Nggak apa-apa Ibu Tia ya, 没关系，迟到了是吧？ Saya terlambat katanya 老师。没关系啊，nggak apa-apa ya. 老师吃什么？什么？ini ya Ibu ya, Ibu Cindra. 什么呢？ Ya, bagus. Kalimatnya benar. Cuman 什么 nya pakai SHEN ya. 老师吃什么？我今天下午吃饭和鸡蛋，还有马铃薯、土豆。马铃薯知道吗？马铃薯是土豆kentang. Kalau orang Taiwan bilang 马铃薯， kalau orang China bilang 土豆。ya, oke. 谢谢您 sudah menanyakan saya ya. Oke, 再来是 Pak Adi, 刚吃炒饭。baru ya, barusan makan nasi goreng. 再来, oh ini Ibu Tintin juga sama ya, 吃炒饭. Wah, sama nih janjian nggak? 再来 Ibu Yena, 这个星期还在家里放假，明天开始在城外工作。Ya, benar Ibu. Chengwa itu luar kota. Ya, benar ya. Ibu, thank you udah kasih arti di belakang. Jadi tebakan saya benar dan spellingannya memang benar ya. Sisinin Ibu Yena. Bagus nih kalimatnya ya, nggak perlu saya koreksi. 老师有没有人说这个星期我累坏了？boleh sangat lelah betul ya, 累坏了，累 capek, 坏 itu rusak. Tapi 累坏了itu expression maksudnya benar-benar capek banget gitu ya, capek banget ya. Nah ya, boleh Xiaoming, kalimatnya juga sudah benar. 再来 Ibu Jenny, 我吃炸薯条 ，OK, French fries 呀，Ibu ya, kentang goreng 呀，炸薯条。刚才我说马铃薯啊，就是这个薯。薯条 itu French fries ya, tapi orang China itu nyebut kentangnya 土豆。Ibu Jenny sedikit saja 吃 pakai ini ya Bu, CHI, yang lainnya sudah benar ya, 炸薯条。再来 Ibu Mary, 我刚才吃炒面。
炒nya pakai CHOI nih, 炒这个 tumis 炒ya, 炒面nya udah benar. 刚才 jadi tadi gitu ya, tadi Ibu Mary makannya mie goreng. 再来是 Ibu Emi mungkin ketikannya belum selesai ya. 好的，再来 Ibu Mary 吃早餐，我很喜欢吃一碗粥。Oh, Ibu Mary mau bilang 吃早餐，我很喜欢吃一碗粥. Oh, makan paginya suka semangkok bubur ya. Spellingannya sudah benar. Oke, ada Pak Martinus. Apa bahasa Mandarinnya gimana bisa? Gimana bisa? 怎么会这样呢? Kok bisa gitu ya maksud Bapak ya? Nah, kalau misalnya begitu, maka Bapak bilang, 怎么会这样呢?怎么会这样呢? Oke ya, ini sudah saya hapus saja ya. 怎么会这样呢? Sudah ya teman-teman ya, saya hapus. 怎么会这样呢? Gimana bisa gitu ya? Artinya kok bisa gitu ya? Mungkin tadi ada yang sama gitu ya Pak ya. 怎么会? Kok 怎么 masih ingat nggak? Saya suka bilang kok ya. Jadi ini pas banget untuk kita pakai di bahasa Indonesia. Kok bisa gitu gitu ya? 怎么会 begini gitu ya? 这样. Nah, ne-nya partikel ya. Ini IANG ya teman-teman ya. Bisa. Nah, 怎么会这样呢? Kok bisa ya? Gitu ya. Gimana bisa? Gitu ya. Oke. Ya, 早餐 ya. ZAO. Baik Ibu Mary ya. Tadi sudah benar. 再来是我吃蛋糕和香蕉. Oke, makan kue tart ya. Bolu dan juga pisang kata Ibu Cai Taoyin. 好的. Nah, ini Ibu Emi ya. 我吃 pakai CHI ya Bu. CHI. 吃 nada satu. Makan ya. Mungkin kadang-kadang kita kepilih ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya kasih ingatin lagi. 吃 CHI, 吃 鲜菜汤, 鲜菜, oh 咸菜汤, 咸菜汤, oke. 咸菜 itu sayur asin. Tang, sup ya, sup sayur asin ya. Sup sayur asin. Oke, lanjut. 和辣椒蛋. Oh, telur pedas ya. Oke, baiklah. Lajau itu sambal ya. Telur sambal ya. Telur balado berarti Bu ya. 好的, 辣椒蛋. 辣椒鸡蛋也可以ya. 鸡蛋 itu telur ayam. Baik, Ibu Emi sudah bagus ya. 咸菜汤, sup sayur asin. Ibu Cindra 说，我想马铃薯 adalah maling kalengan. Oh, 不是，马铃薯是kentang. Kalau orang Taiwan, 马铃薯, bentar ya, itu sama dengan tuto, bukan maling kalengan Bu. Tuto, kentang ya. Jadi kalau teman-teman ke Taiwan, orang bilang 马铃薯, oh tahu-tahu kentang. Tapi 中国人说土豆 ya. Ini juga saya pas ke China baru tahu, oh sebutannya beda ya. Seperti itu. Baik, berarti udah semua. Ya, jadi Ibu Cindra jadi tahu ya ada maling shu kentang. Oke, ada Fefe katanya baru masuk ya. Izin sambil makan. 没关系，可以边吃边上课呀。boleh sambil makan sambil menghadiri kelas. Oke, 谢谢大家今天和我分享大家的食品，还有最近的情况。最近paling dekat 情况 itu kondisi ya. Jadi tadi teman-teman berbagi ada yang bilang, oh 我这个星期很累，我这个星期累坏了gitu ya. Jadi minggu ini saya capek banget gitu ya. Terus ada yang bilang, oh 我过得很好 gitu. Jadi teman-teman 谢谢大家 gitu ya. 同学们谢谢大家和我分享了大家最近的情况 itu kondisi ya. Jadi kayak kabar akhir-akhir ini ya, 最近 kita juga sudah pelajari 最近. 好了吗? Sudah semua? Saya mau lanjutin apa namanya kosakata kita. Terus kita akan baca bacaan terakhir kita 绘画 gitu ya, bagian kedua. 好了 gitu ya. 没关系, Ibu Friska ya. 老师晚上好，对不起，我迟到了. Boleh ya pakai le. 没关系, 没事的啊, nggak apa-apa ya. Kenapa videonya nggak ada suara? 谢谢. Ibu Sylvie, video nggak ada suara ya. Mungkin gimana ya, saya bingung. Tapi teman-teman yang lain kedengaran ya suara saya ya. Mungkin Ibu perlu
matiin suara terus buka lagi. Coba ya Bu ya. Ini mungkin teknis ya. Jadi Ibu boleh coba matiin terus buka lagi. Semoga bisa ya. 这个我真的帮不上忙. Ya, saya juga bingung ya Bu ya. Agak kurang tahu juga. Jadi mungkin Ibu perlu tutup dulu audio, buka lagi coba ya. Oke, baik. Yang lain 清楚 oh, berarti memang teknisnya di device Bu. Coba ya, coba Ibu ini dulu. Oke, ini saya hapus. Sebentar. 上星期是到了，等一下，等一下，假设对吧？哎，benar ya? Terakhir itu sampai 假设 umpama, 对不对？Oh, sampai 26 ya, benar ya. Oke, Hoda. Kalau gitu, seperti biasa, mungkin saya harus share file yang satu lagi supaya lebih bebas. Nanti kalau saya kepikiran kalimat, bisa langsung saya tulisin ya. 大家准备好了吗? Teman-teman sudah siap dengan materi masing-masing? 大家准备好了吗? 准备好了。好的。Kalau gitu, saya langsung share lagi file yang lain ya. Oke. 好，准备好了. Ya, jawabannya sudah benar semua ya. 谢谢大家. Wah, ini udah bagus ya. Jadi, lumayan lah ya untuk mendengar, untuk menjawab, pinyin, dan juga ada yang sudah mulai ketik huruf Mandarin. Itu semuanya sudah benar ya. 谢谢大家. 好的, kita lanjut dulu. 假设. 假设 minggu lalu sudah saya kasih contoh belum ya? 假设. 假设 ini umpama. Perumpamaan sih. Sebentar ya. 假设. Umpama. Saya kasih contoh lagi ya. 你可以 Oh, ada ya. Minggu lalu saya ingat terakhir sebelum kita selesai kelas. Ya, saya ingat. Nanti ya. 你可以假设他 oh, 等一下. Saya mau bilang ini sih. 眼前都没有任何人. 眼 ini YAN ya. 眼前 ini Q, sorry. Saya tulis agak jelas sedikit. 眼前都没有任何人. 所以你不会紧张. Sorry ya teman-teman ya, saya pakai kata-kata yang biasa saya mau orang-orang kadang-kadang kan suka mau public speaking. Nah, dia itu grogi ya, grogi itu panik. Karena kan begitu lihat audiens begitu banyak jadi lupa gitu ya. Jadi saya bilang, kamu boleh umpamakan bahwa di depan mata itu nggak ada siapapun gitu ya. 所以你不会紧张. Jadi kamu tidak akan grogi, tidak akan panik. Itu sih ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti punya kesempatan, oh disuruh kasih sepatah dua kata. Nah, kalau gitu boleh umpama audiens tuh di depan kayak nggak ada orang lah gitu ya. Jadi kita bisa lebih nggak panik itu sih ya. Jadi 假设 umpama. Umpama itu berarti ya memang bukan benaran, itu namanya umpama ya. Saya masih ingat minggu lalu saya kasih contoh kalimat, kamu boleh umpama diri sendiri itu di saat yang paling hebat sehingga rasa PD-nya itu ada ya. Kalau teman-teman belajar NLP itu memunculkan state di mana kita tuh di saat yang paling bagus. Nah, state itu kita pinjam untuk bikin kita pede di setiap kondisi ya. Jadi kalau teman-teman paham itu, maka tidak akan muncul yang namanya tidak pede. Teman-teman bisa manage itu ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. 你可以假设, saya artikan dulu ya. 眼 itu mata. 眼前 artinya di depan mata. Kamu boleh kok umpamakan di depan mata, 都没有任何人, 没有 itu tidak ada ya, kita udah belajar.
Tidak ada 任何人itu siapapun gitu ya. 任何 itu setiap orang, tapi di sini kita artikan siapapun. 任何人 itu artinya siapapun, 人 orang ya. Siapapun. 所以你不会 itu tidak akan. 不会 tidak akan. 所以 maka ya, tidak akan. 紧张 itu panik. Atau kita bilang grogi lah ya. Kalau orang mau suruh ngomong di depan kan pasti deg-degan ya. Tenang aja teman-teman, deg-degan itu akan selalu ada. Mau ngomong di depan udah biasa 10 tahun pun tetap deg-degan karena kita masih hidup bernafas ya, jantungnya masih tetap. Cuman bagaimana teman-teman apa namanya? Menyikapi gitu ya, membuat itu jadi bersahabat. Oke, baik. Ini contoh kalimat dari saya ya. Silakan di screenshot dulu. 假设 bisa seperti miripkah? Dia lebih ke perumpamaan sih, bukan mirip. Kalau mirip, saya ingat kosakata kita ada minggu lalu yaitu siang. Benar nggak? Mirip. Ada? Masih ingat mirip? Benar nggak? Kayaknya di kosakata kita ya. Sebentar ya. Minggu lalu saya jelasin siang bisa mirip, bisa seperti. Ayo teman-teman boleh bantu saya sambil saya buka dulu sebentar. Oh iya, sini. Siang, iya nomor 19 ya. Seperti itu. Ibu siapa tadi yang tanya? Ibu Tia kalau nggak salah. Oke, teman-teman ya, tiba-tiba saya hilang. Sinyal saya kayaknya agak error. Hao, 没关系. Tadi sampai siapa ya? Ibu. Ya, Ibu Tia ya. Jadi jasa itu bukan seperti mirip ya, Bu. Jasa ini umpama. Perumpamaan kayak kita bilang di depan tuh sebenarnya ada orang, tapi kita umpamakan nggak ada orang ya. Tapi kalau Ibu bilang mirip, itu adalah kosakata siang nomor 19 ya. Misal kamu mirip papamu ya, gitu ya. Nah, itu seperti atau mirip. Jaru dengan jasa sama nggak ya? Jaru itu kalau Ibu Emi berbeda. Jasa itu umpama. Ya, yang Ibu tanya jaru itu jika, kalau jaru. Ini jika atau kalau. 假如我有很多钱就好了。假如 jadi kita bilang, ini saya kasih contoh ya kalimat ya. 假如我有很多钱, misalnya contoh ya, 很多钱就好了. Artinya apa teman-teman? Boleh bantu saya translate? 假如我有很多钱就好了. Oke ya, sepertinya chattingan belum masuk. Baiklah, kalau gitu saya langsung translate ya. Jika saya punya banyak uang, maka baguslah gitu ya. Berarti orang yang ngomong gini belum punya banyak uang maksudnya ya. Jika atau kalau. Jadi beda, beda, bukan. Mereka nggak sinonim ya. Umpama itu umpama kondisi, teman-teman. Umpama kayak contoh kalimat saya, kondisinya adalah ada banyak orang audiens di depan mata. Teman-teman perlu ngomong di depan. Nah, teman-teman mengumpamakan kondisi itu tidak ada orang sama sekali supaya tidak grogi gitu ya. Oke, baiklah. Jadi berbeda ya. Oke. Kejawab ya. Contoh juga bukan, Ibu. Beda ya. Contoh itu biru, contoh.
Ya, jadi perumpamaan. Perumpamaan kayak kata dalam tempurung. Ya, itu perumpamaan. Tahu kata dalam tempurung? Ya, bahasa Indonesia juga ada. Nah, itu perumpamaan kan? Jadi maksudnya kita memperumpamakan orang ini seperti katak dalam tempurung. Nah, berarti bukan contoh, ya. Terus juga bukan jika atau kalau gitu maksud saya. Nah, pakai contoh itu deh. Perumpamaan katak dalam tempurung. Kata dalam tempurung adalah jingdi zhiwa. Jingdi, jing itu sumur ya. Ini sudah. Oke ya, ketikannya belum masuk juga. Sepertinya sinyalnya agak kurang bagus ya. Jingdi zhiwa. Wa ini cingwa kata. Jing itu sumur, ti itu adalah dasar. Katak dalam tempurung. Ya, mungkin saya kasih contoh ini akan lebih jelas bahwa perumpamaan itu tempurung. Ya, perumpamaan itu perlu ini loh, perlu kondisi maksud saya. Ya kan dari tadi saya bilang ini kondisi orangnya rame, kita umpama nggak ada orang, itu simple. Atau ya udah ambil bahasa Indonesia jingdi zhiwa, perumpamaan katak dalam tempurung. Ini bukan contoh, ini juga bukan kalau gitu maksudnya ya. Jadi semoga kejawab ya. Baik, saya lanjut dulu. Hmm, masih di sini kayaknya ya. 假如加锁没有假锁，假设 adanya. 假设 adanya ini 假设 tapi bukan 加锁 没有 加锁 ya Yunita nggak ada. Em, tadi sampai Ibu Meiska ya. 任何人 adanya betul. Benar Ibu. 任何 itu apapun sebenarnya ya. 人 jadi siapapun. 任何 ya 人 4 he-nya 2 Bu. Benar, benar. Ini bukan 人和人 Bu, 不是. Bukan orang dan orang, bukan Bu. Ini tulisan Mandarinnya ini. 任 apapun ya. Tapi karena di belakangnya ada 人, kita artikan siapapun ya. 不是. Mungkin Ibu pikir ini orang dan orang. 不是. Tulisan Mandarinnya ini ya. Oke, lanjut Ibu Mary. Cincang panik, tegang. Iya, boleh Bu. Panik ya, grogi. Yenshen bukan mata dewa sih. Yenshen tuh ekspresi mata. Ya, ekspresi mata Xiaoming. Beda ya. Oke ya. Mungkin yang di luar dari kalimat saya nggak terlalu panjang ya. Sorry ya, supaya kita bisa lanjut. 再来是 ada tadi 上星期老师说你可以假设已经很棒了，所以你会很自信的. Ya, betul. Itu kalimat saya yang terakhir ya. Sisi Ibu Judi. Hmm, 如果假如 sama ya artinya. Iya benar Pak Yudi. 如果假如 ini 如果. Nah, ini masih di bahan saya konfirmasi ya, pertegas. Ya, 如果 sama 假如 ini sama Pak. Betul. Ya, Bapak sudah benar. Iya, kalau bahasa itu lumayan ya, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ada grammarnya juga gitu ya. Oke, lanjut. Saya masih ada ketinggalan nggak untuk bagian sini? 假若,倘若 kali ya. 没有假若,倘若 adanya 倘若 Yunita ya. Rennya beda. Oh iya, kejawab ya Ibu Cindra ya. Rennya beda karena tulisan huruf Mandarinnya beda. Ren yang ketiga ini adalah ren orang, ya huruf Mandarinnya berbeda. Ya, saya paham ya. Makanya teman-teman bingung. Ayo, ini RLN tapi nadanya beda gitu ya. Lalu salah nggak ya? Meo. Makanya tadi saya ulang lihat. Oh ya, teman-teman salah paham. Ya, sih. Huruf Mandarinnya berbeda Bu. Oke, lanjut ya. Ya, alangkah baiknya jika saya punya banyak uang ya. 如果 atau 假如我有很多钱就好了, maka baiklah gitu ya. Kalau
不不必不必紧张jangan panik 不必 tidak perlu tapi tulisannya begini ya ibu ya ibu siapa Kenija 不必 nah ini 不必 spellingnya begini ya bu artinya tidak perlu 不必紧张 tidak perlu panik ya ini 不会 itu tidak akan ya kalau 不必 itu tidak perlu 假装 Marvel 假装 itu pura-pura ya beda dan sorry mungkin saya batasin dulu ya nanti hari Rabu kalau misalnya Marvel ikut tolong tanyakan lagi ya. Oke lanjut 假装 itu pura-pura 你别假装了 ya jangan pura-pura ya beda 假设 ini umpama 加好就 oh ini 就 bu JIU bu oke baiklah 就不是假就好了 cukup semuanya kejawab dari kalimat saya. 假若 ya boleh sih pernah dengar juga. 倘若假若然后假如如果 semua sama. Kalau Yunita ya, kejawab ya. Oke, cukup. 小芳 人不人 maksudnya tidak ada di tulisan saya maksudnya apa ya oh kadang di film kerajaan ketika mereka berterima kasih bukan sisi tapi tuo xie oh sama aja xie kan terima kasih tuo banyak xie terima kasih jadi banyak terima kasih sama sih sama xie tuo xie nggak ada beda cuman tuo xie lebih banyak aja sisinya ya banyak, terima kasih banyak-banyak gitu maksudnya ya. 多谢. Oke, lanjut. 假设 udah pusing nomor 27. Pusing adalah tidak beruntung ya. Tidak beruntung, pusing. 很pusing 就是 tidak beruntung. Kalau beruntung 我们说很幸运 itu sangat beruntung. Ini beruntung ya. 幸运我很幸运能认识你 saya sangat beruntung bisa kenal sama kamu ya 幸运 运nya 运气 hoki ya teman-teman tahu hoki ya 就是这个运 ya 很幸运 sangat beruntung ya iya betul Pak Yudi oh ini dulu saya udah koreksi ya betul pusing ya boleh teman-teman bantu koreksi ya ini modul saya nggak revisi lagi ya ya betul punya hilang ya nandanya ya betul Pak Sisi Pak Yudi ya pusing kemarin pas baca udah saya minta teman-teman koreksi punya nada dua ya pusing artinya tidak beruntung oke saya lanjut dulu Zhongbing itu adalah sakit berat sakit kritis ya Zhong berat ping sakit atau penyakit. Jadi sakit berat atau sakit kritis itu namanya 重病. 好的，再来29上亿，上 itu atas. Nah, i itu adalah ratusan juta. Jadi kalau kita bilang ii, nah ii itu adalah 100 juta. 100 juta di atasnya berarti ratusan juta ya. Jadi dari 100 juta, 101 juta dan seterusnya sampai ke atas itu namanya shangyi, ratusan juta. Jadi teman-teman mengenal ii adalah 100 juta. 100 juta. Saya tahu kalau udah pinin begini teman-teman bingung ya. Yi tapi beda nada gitu ya. I1, I-nya adalah yang kita belajar di buku ratusan juta ya. Jadi I itu 100 juta. Makanya shang itu atas ya, naik. Jadi ratusan juta maksudnya ya, shang I. 再来是治疗费，治疗费 adalah biaya pengobatan, 治疗费. 治疗 itu mengobati atau pengobatan, 费 adalah biaya. Oke, 再来是 kita lanjut dulu ya.
Cicung itu adalah di antara. Cicung. Nanti saya kasih contoh kalimat ya. Ini sudah di screenshot. Halo, Sisi Jennifer ya. Yang lain? Oke, Yunita juga sudah. Baik, saya lanjut dulu. Cicung. 比如说 ya ini mungkin agak panjang ya. Misalnya 这5件衣服都很好看，我都可以要吗？ Gitu ya. Terus ini si A ngomong gitu ya, si B bilang, oh pusing gitu ya, nggak bisa. 你只能选其中2件。Oke, kita lihat dulu artinya ya. 这5件衣服都很好看. Titik. Ini titik ya, nggak kelihatan. 我都可以要吗? 5 buah pakaian ini gitu ya. Ifu, baju, pakaiannya. Jian ini adalah kata satuan. 5 pakaian ini semuanya sangat bagus dilihat. 我都可以要吗? Si A bilang, saya semuanya boleh mau nggak? Jadi ini bahasa sehari-hari ya, maksudnya saya boleh nggak mau semuanya? Dia mau minta semuanya gitu ya. Terus si B bilang, pusing, nggak bisa gitu ya, nggak boleh, nggak bisa, pusing. 你只能, 只 itu hanya, 只能 hanya boleh pilih 其中2件 2 buah di antaranya gitu ya. 其中 di antara. 2件 2 buah saja. Jadi dari 5 apa namanya? Cuman boleh pilih 2 gitu ya. Nah, 这5件衣服都很好看，我都可以要吗？不行，你只能选其中2件，2件itu 2 buah ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti ya Bu Lucy, saya balik ke halaman sebelumnya. Saya tunggu dulu yang teman-teman di halaman ini. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya balik dulu ke halaman sebelumnya. Oke ya, jadi cicung itu diantaranya. Oke, saya lanjut. 32, panfa. Panfa itu adalah cara. Cara ini banyak sinonim. Ada fangfa, ada panfa. Ya, sama. Mereka sinonim. Mungkin teman-teman sering mendengar fangfa, panfa. Gitu ya. Oke, kalau ini sudah. Sorry, Ibu Lucy sudah? Kalau sudah, saya balik dulu ke berikutnya. Lanjut ya. Jadi ada panfa, ada fangfa. Itu sama ya, teman-teman. Artinya cara. Fangfa. Sama dengan panfa. Kalau yang di buku kita, panfa. Cara ya. Itu yang sinonim. 你有什么方法? 你有什么办法? Gitu ya. Kamu ada cara apa? Sama. Semuanya sinonim. Lanjut. Chen. Chen ini adalah mumpung. Ya. Mumpung. Jadi teman-teman boleh kita kasih contoh satu kalimat ya. Ini sudah, saya boleh next. มุมปุ่ง 趁他还没走你就跟他说清楚 gitu ya. Oke. 趁他还没走 saya ke bawah ya. 你就跟他说清楚 Oke ya. 清楚 tadi udah pernah ya. Saya sengaja bikin kalimat kosakatanya jangan terlalu jauh ya. 趁他还没走 mumpung dia belum jalan gitu ya. 你就跟他说清楚
Kamu ngomong jelas lah sama dia ya. 你就跟他说清楚. Kamu ngomong yang jelas dengan dia gitu ya. 你就 Oke, 同学们，趁他还没走, mumpung dia belum jalan, 你就跟他说清楚. Kamu ngomong dengan yang jelas dengan dia gitu ya. 清楚 itu jelas. Ini contoh kalimat 趁. 没, oh oke. 还没 itu masih belum. 走 itu jalan, berjalan. Jalan itu maksudnya dia meninggalkan tempat ini, bisa juga dia belum pulang, bisa juga. Jadi misalnya orangnya datang ke rumah kita, dia belum jalan gitu ya, mumpung dia belum jalan, kamu ngomonglah ke dia secara jelas gitu ya. 你就跟他说清楚, 还没 itu belum. Iya, belum jalan ya. 走 itu jalan. Yang di depan belum tulis. Maksudnya halaman ini ya Bu ya. Silakan. 趁 mumpung. 好了吗? Selalu di depan kalimat. Enggak juga Bu Mary. Enggak. Tergantung kalimat bahasa Indonesianya. Ini kebetulan kalimat saya, mumpung dia belum jalan, kamu ngomong yang jelas dengan dia. Tapi kalau misalnya saya mumpung dia lagi tidur, mandi gitu. Boleh juga sih. 我趁我的孩子还在睡觉，我就去洗澡. Boleh juga. Kadang-kadang begitu. Tapi memang rata-rata depan ya, mumpung. Bahasa Indonesia juga mumpung depan kan ya. Tergantung bahasa sih. Tergantung contoh kalimatnya kita Bu Mary. Jadi nggak harus maksudnya, oh ini harus depan gitu ya. Nggak juga Bu. Ya. Tergantung kalimat bahasa Indonesianya. Ini sudah, tadi ada siapa? Bu Feni ya. Bu Feni sudah di screenshot. Kalau sudah, saya lanjut ya. Chen. Baik, kita lanjut dulu ya. Chen. Oke, sudah. Tadi. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu. Senti. Oke, senti ini apa namanya? Badan atau kesehatan ya. Jadi senti kita kayaknya sudah pernah belajar berkali-kali. Oh, bisa badan, bisa juga kesehatan. Senti. 再来是借助，借助 itu adalah meminjam bantuan. 借 pinjam. Sebelumnya kita ada belajar 借 借剑 pinjam panah gitu ya. Nah, terus 助 itu adalah dari 帮助. Apa itu 帮助? Membantu, tuh, membantu ya. Jadi ini 主nya dari sini. Makanya 借助 pinjam bantuan gitu ya, pinjam bala bantuan. Makanya disebut meminjam bantuan. 借助. 我可以借助你的 pinjam bantuan, oh, 你的 apa ya? 你的权利 gitu ya. Saya kasih contoh kalimat. 我可以借助你的权利 吗？
Ya, betul. 权利 adalah kekuasaan ya. Jadi saya boleh nggak pinjam kekuasaan kamu? Jadi maksudnya misalnya kita butuh bantuan orang inilah ya buat kasih perintah ke satu grup atau satu kelompok orang gitu ya. Jadi kita bilang, 我可以借助你的权利吗? Ya, jadi saya boleh pinjam nggak kekuasaan kamu gitu ya. 我可以借助你的权利吗? Oh, 可以. Nah, kalau di buku kita nanti nyambung ke nomor 36, 借助力量. 力量 itu kekuatan ya, 力量 kekuatan. Sampai sini cukup jelas untuk kosakatanya. 趁我有一点钱，我要买新衣服. Ya, oke, Ibu Xiuchen boleh ya, 趁. Tolong kasih kalimat yang 趁 di tengah, kata Ibu Judi ya. Baiklah, saya pikir-pikir dulu ya. Banyakan kalimat mumpungnya di depan sih memang ya. 等一下哦，我想想。哎呀，Oke, sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Banyakan sih memang mumpung di depan ya, Bu. Cuman kalau saya bilang hukum apa namanya? Maksudnya ketentuannya kudu harus di depan, takutnya salah. Nanti teman-teman ketemu yang apa ya? Ketemu yang bisa di tengah-tengah, takutnya jadi merasa loh, kok Lause bilangnya harus mutlak di depan gitu ya. Baiklah, saya pikirin dulu. Ini sudah, saya boleh next. Gini aja. 面刚煮熟. Ini 趁热吃吧. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah juga dia sebenarnya anak kalimat ya. Jadi saya artikan dulu. 面 mie. Kang ini nada satu ya, Bu. Oke. Kang itu barusan, baru saja ya. 煮熟, apa itu 煮熟? Matang dimasak ya. Su itu adalah matang. Masak ya. 面刚煮熟, jadi benar-benar apa namanya? Mie baru selesai dimasak gitu ya maksudnya ya. 煮熟. 趁热吃吧. Mumpung panas makanlah gitu ya. 趁热吃吧. Mumpung panas makanlah. Ini tengah-tengah Bu ya. Baiklah. Ini contoh dari saya ya. Lumayan ya. Oke lah. Akhirnya saya ketemu contoh. Baik. 团结就是 oh ya, 团结就是力量, betul ya. Bersatu itu adalah kekuatan. 正面趁热吃吧. Oh iya, oke. 谢谢Pak Zon ya. Dia kasih kalimat untuk kita. 谢谢 Pak. 正面趁热吃吧. Mumpung masih panas ya. 趁热吃吧. Kita ada satu istilah begitu ya. 趁热吃吧. 正面趁热吃吧. 谢谢 Pak Zon. 谢谢您. Ya, tinggal teman-teman ganti ya. 这饭, 这面条 atau apapun itu ya, mumpung masih panas silakan dimakan ya. Ayo kita cepat pergi mumpung belum hujan. Kalau ayo kita cepat pergi mumpung belum hujan, 趁还没下雨我们快走吧. Kalau 我们快走吧, 趁还没下雨, tapi di komain boleh ya Bu Judi ya. Jadi misalnya gini, 我们快走吧. Koma gitu ya. 趁还没下雨, masih belum hujan. 趁还没下雨. Gitu ya, 快走吧. Ayo jalanlah gitu ya, mumpung belum hujan. Ya, ini juga ada Ibu Katarina ya, mumpung belum hujan besar, boleh nggak? 我先走了. 我先走
saya jalan dulu ya, 我先走. Mumpung belum hujan. Tapi dikomain ya, Bu. Jangan nggak koma ya. Jadi dia memang anak kalimat soalnya ya. Jadi 我先走了, koma, 趁还没下雨. Biasanya sih 还没下大雨, 趁还没下大雨, 我先走了. Gitu boleh juga ditarik ke depan ya. Tolong bantu saya mumpung kamu di sini. Boleh bantu saya translate? Tolong bantu saya mumpung kamu di sini, tapi perlu di koma ya. Ketentuannya harus perlu dikomain supaya orang nggak bingung gitu ya. Tolong bantu saya mumpung kamu ada di sini. Saya minta teman-teman yang translate yuk. Jangan saya doang. Ayo teman-teman, bantu saya boleh? Karena kosakatanya kita sudah pelajari. Ini sudah ya, saya lanjut ya halaman berikutnya ya. Tolong bantu saya mumpung kamu ada di sini. 请你帮我 koma 趁你还在这儿 gitu ya. Oke, tolong kamu bantu saya. Rata-rata kebiasaan ngomong sih gini, 趁你还在这儿请你帮我 gitu. Rata-rata. Tapi kalau tadi kayak contoh Pak Zon tuh bagus. 这面趁热吃. Mie ini mumpung masih hangat makan. Itu satu kalimat, tidak ada koma-koma. Itu kalimat Pak John sudah bagus sekali ya. Sisi. Kalau ini kan masih dua frase. Nah, kalau dua frase biasanya ini duluan sih. Rata-rata orang ngomongnya gitu. 趁你还在这儿请你帮我 tolong bantu saya ya. Oke, baik. Saya makan lagi mumpung gratis gitu ya. Oke, baik. Oke, kalimat ini saya akan bantu translate ya. Coba saya lihat kalimat yang masuk. Ya, oke. 趁你还在这，请你帮助我. Boleh? 帮助我. 请你帮我，趁你还在这里. Oke, bagus. Ada Brandon, ada Ibu Rita, ada Jennifer. Chen-nya, chen ni-nya mungkin salah pilih ya, Brandon ya, huruf Mandarinnya. Tapi susunannya benar ya. Ibu Rina boleh lihat lagi susunan kalimat saya di depan ya. Oke, 再来是 Ibu Xiuzhen juga sudah benar ya. 趁你还在这儿，请你帮我，请你帮我. Betul. Baik. Ya. Ibu Mary, 请你帮我，趁你还 masih perlu masih ya. 还在这里，还在这儿. Oke, semua sudah ya. Ya, ada Xiaoming juga sudah benar ya. Ada Ibu Puspita juga. 请你帮我 kurang ni Ibu. 请帮我趁你还在这里. Oh iya, boleh juga tanpa ni ya. Artinya masih nggak jauh beda. Baik. Cukup? 请你帮我趁你还 kurang hai Ibu Meska. Masih di sini. 还在这 ya. Oke, tadi mumpung gratis katanya ya. Sebentar, saya lihat dulu kalimatnya. Saya makan lagi mumpung gratis ya. Chen. Apa itu gratis teman-teman? 免费. 我还想再吃. Artinya apa? Mumpung gratis, 免费 itu gratis ya. Saya masih ingin makan lagi ya. Oke, baik. Silakan Ibu ya. Mumpung gratis. 免费 ya, betul, gratis. 趁免费我还想再吃 ya. Mumpung gratis, saya mau makan lagi. Oke, Ibu Ling ada kasih kalimat ya. 我想趁这个机会讲几句话. Oke, benar Ibu. 谢谢 ya. Kalimat 趁-nya sudah bagus. Ini yang di posisi tengah ya. Kata Ibu Ling, 我想趁这个机会讲几句话. 讲 itu ngomong ya, 几句话 beberapa kata ya. 几句话 ini beberapa kata.
讲呀 berbicara atau ngomong. Ya, oke. Terus 我想趁 saya pengen mumpung kesempatan ini ya, artinya lewat kesempatan ini gitu ya. 这个机会 adalah kesempatan. Saya ingin lewat kesempatan ini berbicara beberapa kata, ngomong beberapa kata. Oke, silakan yang mau screenshot. Saya tunggu ya. Habis itu kita akan baca ke conversation. Sebenarnya banyak teman-teman di sini yang sudah hebat ya. Jadi masih ikut kelas menurut saya benar-benar down to earth ya. Jadi benar-benar rendah hati, benar-benar mau belajar ya. Dan sebenarnya level teman-teman, wow, saya bilang udah hebat banget ya. Jadi udah bolehlah dibilang expert sebenarnya ya. Cuman ini karena bergabung dengan basic, jadi saya perlu sesuaikan kecepatannya gitu ya. Jadi perlu mempertimbangkan yang benar-benar basic. Tapi yang benar-benar expert kelihatan gitu ya. Yang dari tadi kasih contoh kalimat. Ada siapa ya? Ada Ibu Liing, ada Pak John, ada Ibu Xiuzhen, terus ada siapa ya? Ada tadi siapa? Caroline ya. Caroline. Sepertinya Caroline betul. Ya, jadi memang teman-teman sebenarnya saya bilang benar-benar rendah hati gitu ya, masih mau duduk di dalam kelas belajar. Hebat. 真的很佩服 ya. Jadi benar-benar saya salut sekali. Oke, yang lain sudah sambil nunggu teman-teman screenshot. Oh, nyontek di kamus. Nggak apa-apa, tapi maksudnya Bapak apa ya, berusaha gitu ya. Menurut saya sih apa namanya, nggak apa-apa Pak. Begitu Bapak nyontek, sekarang jadinya hafal kalimatnya ya Pak John ya. Nggak apa-apa, bagus kok Pak, nggak apa-apa. Memang belajar boleh dari beberapa sumber. Dan kabar baiknya di sini tidak ada dilarang menyontek. Makanya saya bilang kalimat-kalimat yang ada teman-teman nyontek aja gitu ya, copy paste gitu ya, copy paste. Iya, nggak apa-apa Pak John ya. Tapi saya benar-benar thank you banget gitu ya. Tadi kalimatnya bagus kok. Benar-benar cekannya di tengah-tengah. Ya, sih. Oke, lanjut. Kita boleh baca Huihua conversation. Wah, conversation-nya lumayan panjang ya. Teman-teman boleh lihat ke halaman 55. Ini sudah selesai semua. Saya mau ganti file. Iya, kata Ibu Liing ya, 活到老学到老. Benar ya, kita belajar tuh nggak mengenal usia. Selalu belajar ya. Sisi Ibu Liing. Dan juga teman-teman yang lainnya ya. Ini yang saya salut ya. Orang tuh makin berisi, makin merunduk ya. Seperti ilmu padi. Oke. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu ke Huihua. Nah, kita buka halaman 55. Sorry. Nah, halaman 55. 我们看一下第二部分. Saya bacain dulu, nanti teman-teman kita baru latihan ya. Oke. 第二部分，老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了。同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了。他们也约好哪天一起去喝咖啡。再来一次，有点长啊，agak panjang。第二部分，老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了。他们也约好哪天一起去喝咖啡。等一下，sebentar ya, filenya error. Oke. Nah, 好长时间不见了，好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。哈哈，
你还真会说话。Hahanya mungkin nggak usah dibaca ya, ini ekspresi ketawa gitu ya, dipuji, ganteng jadi ketawa orangnya. 你还真会说话，对不起，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。上次住院花了多少钱？花了4000万，对不起，花了4000多万吨，花了4000多万吨。公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包。花了4000多万吨，公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包。挺昂贵的医疗费，你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是世事难料啊！本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是世事难料啊！是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。病倒了不连累家人，我看啊，还是得向诸葛亮学习草船借箭。假设不幸重病了，需要上亿的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮助我们转移经济损失的风险。再来一次啊，比较长。是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。病倒了不连累家人，我看呐，还是得向诸葛亮学习草船借箭。假设不幸重病了，需要上亿的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮助我们转移经济损失的风险。Agak panjang ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Oke. 第二部分，老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。上次我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。上次住院花了多少钱？花了4000多万吨，公司给了1500万吨的资助，其余的得自己掏腰包。挺昂贵的医疗费，你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是世事难料啊！是啊，像我们这个年纪。有一份医保还是比较安稳的，病倒了不连累家人。我看呐，还是得向诸葛亮先生，对不起，诸葛亮学习草船借箭。假设不幸重病了，需要上亿的治疗费，
其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮助我们转移经济损失的风险。好，我们来看一下什么意思，好吧？Kita coba lihat dulu ya sebentar artinya, baru kita latihan baca. Sebentar, kelewatan. Oke, tadi ada pop-up minta PDF ya. PDF-nya nanti di-share sama Panjang. Mungkin Bapak Syamsiatun ini baru masuk ya, murid baru ya Pak ya. Nggak apa-apa, Pak, ini memang PDF yang kelas berjalan. Nanti kita akan dapat PDF modul yang satu, Pak. Jadi kita akan ulang dari modul pertama. Ini modulnya yang terakhir. Kalau Bapak mau, boleh japri ke ketua kelas ya, Pak. Nanti dikasih PDF-nya. Atau mungkin teman-teman di sini boleh bantu untuk japri bentuk PDF-nya. Ya, oke ya. Oh, Ibu ya, oke Ibu Syamsiatun ya. Nanti teman-teman ada yang boleh bantu kirim ke sini atau Ibu boleh japri ke ketua kelas ya. Baik, saya jelasin dulu sebentar sebelum masuk ke percakapan. 第二部分 bagian kedua ya. Ini terakhir, conversation terakhir kita di modul terakhir juga. 老刘的好朋友去公司找他。老刘的好朋友 teman baiknya 老刘 pergi ke kantor untuk cari dia. 同事说老刘请病假了。Terus teman kantornya si 老刘 bilang si 老刘 itu izin sakit ya. 请假 itu izin 请假。Kalau 请病假, teman-teman bisa lihat sebentar ya, saya garisin biar teman-teman tahu saya bahas apa. 请假 itu izin gitu ya. Nah, kalau 请病假, 病 kan sakit ya, jadi izin sakit maksudnya. Jadi temannya tahu gitu ya dari teman kelas, teman satu kantornya itu bahwa si 老刘 izin sakit. 朋友就急忙的给老刘打电话。朋友就急忙的给老刘打电话。Teman, 急忙 itu artinya apa? Buru-buru gitu ya, khawatir, buru-buru menelpon si 老刘 karena mengetahui bahwa 老刘 sakit gitu ya. 问候老刘, apa itu 问候? Tanya kabar. Teman-teman, 问候 kita pernah dapat di kosakata nggak ya? 问候，问候你爸爸，问候你妈妈，我好久没见到他们了。Gitu ya, boleh dipakai ya. Kirim salam ya buat papa mama kamu karena saya sudah lama tidak ketemu. Misalnya teman-teman lagi mau ke Bali gitu ya, terus saya bilang ya, 帮我问候班长，班长在巴厘岛。Nah, jadi saya bilang, teman-teman bantu saya kirim salam ya buat panjang. Itu namanya 问候. Oke, kalau memang belum pernah silakan dicatat ya. 问候 itu adalah tanya kabar atau kirim salam. Kalau teman-teman di bahasa Indonesia suka bilang, salam ya buat siapa? Nah, itu namanya 问候。帮我问候你姐姐. Oh, tolong sampaikan salam saya untuk cicinya kamu gitu ya, 问候. Nah, jadi dia buru-buru telepon gitu ya, mau tanya, nih kabarnya si 老刘 kenapa ya? Karena teman satu kantornya bilang bahwa dia sakit ya. Nah, terus lanjut ya. 电话中的老刘恢复的差不多了。Di dalam telepon, kan dia telepon. Jadi makanya lanjut kalimat yang berikutnya. 电话中的老刘, berarti 老刘 yang ada di telepon, 恢复的差不多了。Apa itu 恢复, teman-teman? Pemulihan ya, sembuh. Sembuhnya ya pulih, sisi Yuyin ya. Pulihnya sudah lumayan, 差不多 kurang lebih lah kita bilang ya. Jadi pulihnya udah lumayan kan dari suaranya bisa ketahuan gitu ya. Nah, 他们也约好, mereka juga janjian gitu ya, 也约好. Nah, 天一起去喝咖啡. Kapan-kapan ya. Nah, 天 kita sudah pelajari ya. Nah, 天一起去喝咖啡. Kapan-kapan pergi minum kopi bareng-bareng. Kapan-kapan pergi ngopi bareng gitu namanya ya. Nah, 天一起去喝咖啡. Kayak tadi Ibu Fonga ajak saya ya. 老师一起吃饭.好的. 哪天我们一起吃饭 ya. Kapan-kapan kita makan bareng. Baik, lanjut ya.
好长时间不见了, sudah lama banget tidak ketemu. Mungkin teman-teman akan bertanya sama saya, 老师, kenapa nggak pakai 好久不见了 gitu ya? Iya, saya paham. Teman-teman sudah belajar 好久不见. Ini sengaja saya masukin lagi satu frase baru untuk teman-teman biar paham. Ada kadang-kadang orang suka ngomong gitu ya, sudah waktu yang panjang banget tidak ketemu. Nah, maka teman-teman boleh bilang 好长时间不见了 gitu ya. Jadi nggak selalu 好久不见 diulang-ulang biar nggak bosan ya. Jadi kita boleh juga ganti dengan 好长时间不见了，好长时间没看到你爸爸了. Artinya 好久没看到你爸爸了 ya. Bebas teman-teman mau pakai yang mana. 好长, 长 itu panjang, 时间 waktu. Ya, jadi sudah lama tidak ketemu. 你还是老样子, kamu masih seperti yang lama. 老样子 itu kayak kita bilang masih seperti dulu gitu ya. 还是和以前一样, ya kan? Masih sama seperti dulu. 年轻帅气, muda dan penuh dengan kegantengan ya. 帅气 itu aura kegantengan. Minggu lalu kita bahas kayaknya ya. 帅气. Lanjut. Terus yang dipuji pasti happy ya teman-teman ya. Jadi dia ketawa ya. Hahaha. 你还真会说话. Wah, kamu ini masih pintar ngomong ya. 真会说话 itu pintar ngomong ya. Wah, kamu ini pintar ngomong juga ya. 你也一样, kamu juga sama. 一点儿也没变. Sedikit pun tidak berubah gitu ya. 一点儿也没变. Oh, 对了. Oh, ngomong-ngomong ya. 对了itu by the way, ngomong-ngomong. 上次怎么了? Kali lalu gitu ya. Kali lalu itu kemarin itu. Kadang-kadang bahasa Indonesia kita suka bilang, kemarin itu kenapa gitu ya. 上次怎么了? 我听你同事说你住院，我担心极了. Saya dengar teman kantormu bilang bahwa kamu rawat inap. Saya sangat khawatir ya. Tansin itu khawatir, gila itu sangat-sangat-sangat. Kalau teman-teman nggak mau pakai gila, boleh nggak pakai 我非常担心, boleh nggak? Boleh? Boleh ya, boleh. Ya, jadi teman-teman bebas. Boleh pakai 我担心极了, boleh pakai 我非常担心, boleh ya. Bebas, teman-teman pengen pakai yang mana karena mereka sinonim. Lanjut. 上次我病了好几天. Kali itu ya, kali lalu, last time itu namanya 上次. 我病了好几天, saya sakit beberapa hari. 原来是得了肺炎, ternyata adalah kena radang paru-paru ya. 原来 itu ternyata, rupanya ya. Kita suka bilang ternyata atau rupanya. 医生建议我住院治疗. Dokter menyarankan saya rawat inap dan diobati ya. 治疗 itu diobati. 现在没问题了. Sekarang sudah tidak masalah. Artinya sudah sembuh gitu ya. 现在没问题了. Lanjut. 等一下. Oke. 上次住院花了多少钱? Masih ingat, 花钱 menghabiskan duit. Sekarang dia mau nanya, habis berapa gitu ya? Kita kan tanya kan di kehidupan sehari-hari, habis berapa? Nah itu, 花了多少钱? Kali lalu rawat inap habis berapa? Ya. Terus si B ini berarti 老刘 ya. 花了4000多万吨. Habisnya 40 juta lebih ya. 4000多万吨. 多 artinya lebih. 4000万吨 40 juta. Karena ada 多 jadi kita bilang lebih ya. Habis 40 juta lebih. 公司给了1500万吨的资助. Perusahaan memberikan bantuan dana. 资助 itu adalah bantuan dana. Bantuan dana 15 juta. 1500万的资助. 其余的得自己掏腰包. Sisanya, 其余 itu adalah sisanya harus keluarin dari dompet sendiri. Nah, terus yang B bilang, 挺昂贵的医疗费. Wah, pengobatan yang sungguh mahal ya. 挺 ini artinya sangat. 挺昂贵的医疗费. Ya, sangat. Biaya pengobatan yang sungguh mahal ya. 挺昂贵的医疗费. 你自己没有医保吗? Kamu sendiri tidak ada asuransi kesehatan kah? Terus si Lao Liu bilang ya, 本来是有的. 本来 awalnya gitu ya, tadinya ada sih gitu ya. 3年前觉得没有用处, 3 tahun lalu merasa tidak ada gunanya, 就没再继续了, maka tidak dilanjutin lagi. 真是世事难料ya.
sungguh adalah hal yang sulit diperkirakan gitu ya. Sungguh hal di dunia ini sulit untuk kita perkirakan. Alangkah baiknya kalau kita bisa tahu semua ya teman-teman ya. Tapi masalahnya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Oke, terus lanjut. 是啊，像我们这个年纪, ya benar, seperti usia kita sekarang gitu ya. 有一份医保, ada sebuah asuransi kesehatan, 还是比较安稳的. Ini akan lebih, di sini 比较nya artinya lebih. Gitu ya. Jadi masih lebih stabil gitu ya. 安稳, aman dan stabil. 病倒了, kalau jatuh sakit, 不连累家人, tidak merepotkan atau menyusahkan keluarga. 我看kalau saya lihat, 还是得向诸葛亮学习草船借箭. Terus dia langsung bilang gitu ya, oh kalau gitu ya saya lihat gitu ya, menurut pandangan saya, kayaknya kita perlu seperti Zhuge Liang gitu ya, ini ahli strategi di Samkok ya teman-teman, kalau ada ikut kelas Samkok, nah pasti kenal Zhuge Liang. Nah ini katanya perlu belajar dari Zhuge Liang yang dalam strategi dia meminjam panah pakai perahu yang dilengkapi dengan anak-anakan sawah ya. Nanti kita belajar ceritanya di belakang. Jadi perahunya ditaruh anak-anakan sawah untuk pinjam panah. Hebat ya dia ya. Nah, 假设不幸重病了, umpama tidak beruntung dan sakit berat, 需要上亿的治疗费, butuh biaya pengobatan yang ratusan juta, 其中一个办法, salah satu caranya gitu ya, 其中 diantaranya, sebuah cara gitu ya. Jadi maksudnya sebelum itu terjadi gitu ya, salah satu caranya adalah 趁身体还好, 趁身体还好, mumpung badan kita masih baik gitu ya, karena kalau sudah sakit asuransi juga nggak mau terima, betul nggak? Jadi 趁身体还好, mumpung kesehatan masih baik, 借助保险的力量, pinjam kekuatan si asuransi, 帮我们转移经济损失的风险, 帮 bantu 我们 kita, 转移 itu transfer, jadi kita mentransfer resiko kepada si perusahaan asuransi ya. 转移 itu transfer, 经济损失的风险, 风险 adalah resiko. Sebentar ya, agak panjang saya garis bawahi. 风险 resiko, 经济损失 kerugian ekonomi ya. Kayak tadi kan dia habis 40 juta lebih, perusahaan cuma kasih 15 juta. Sisanya dia nombok sendiri. Itu namanya 经济损失, kerugian ekonomi. 风险 adalah resiko. Jadi dia mengumpamakan kalau sakit kita pinjam, kalau sakit kita ada kekuatan dari asuransi, lumayan kebantulah gitu ya. Makanya di sini kepakailah 假设, umpama, kondisi yang diumpamakan. Oke, kalimatnya cukup panjang, terus menyangkut ada sedikit kata-kata sejarah ya, pinjam panah, nanti kita akan lihat ceritanya di belakang. Teman-teman ikut sejarah Samkok, kelas Samkok, saya lihat panjang ada broadcast ya. Benar nggak? Ada ikut nggak? Oke, sebelum kita selesai, oh ada ikut ya. Oke, bagus. Kalau gitu nanti bisa tahu cerita Zhuge Liang sebelum kita bahas ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita coba dulu apa namanya, Huihua gitu ya. Kita coba pilih beberapa sebelum kita selesai. 时间到了吗？还没吧？ Oke ya, tinggal sedikit, nggak apa-apa. Yuk kita latihan 绘画 conversation ya. Oh, itu panjang, ada share link untuk belajar Samkok ya. Oke, cukup kopas dan bagikan info. 谢谢班长 ya. Thank you buat panjang yang sudah fasilitasi. Oke, yuk kita latihan 绘画. Yang bantu saya baca prolognya adalah Ibu Eliana, saya unmute. Terus Ibu Keniza jadi A. Kemudian Ibu Cipit Moy, ini mungkin murid baru ya Bu ya. Ini bantu jadi B. Silakan, sudah bersama saya bertiga. 老师好。喂，晚上好，你好，老师。晚上好. Ibu Eliana sudah siap? Suaranya belum saya dengar.
你好Ibu. Tes. Atau mungkin error ya. Saya lihat sih speakernya udah kebuka. Ni hao. Iya, tapi suara 喂， Ibu 你好，你听到了我的声音吗？听到了Ibu. 啊，好，谢 Ibu 谢。 Ibu 您贵姓？我姓邱，姓邱。邱碧梅。 Oh, Ibu Chobi. Soalnya Ya, ini rename-nya beda, saya jadi nggak ya kenal. Cipit Oh, Moy. murid biasa ya. Oke, siap. Ya. Baik, Ibu Eliana bisa dengar suara saya atau mungkin saya ganti dulu? Halo, Ibu. Oke, baik. Saya nggak kedengaran suara Ibu. Maaf ya, Bu. Saya ganti dulu ya. Nanti next kesempatan ya. Iya, masih nggak kedengaran. Teman-teman dengar nggak? Saya sih nggak dengar. Halo, Ibu. Oke, baik ya. Maaf ya, Bu. Saya ganti ya. Oke, saya mute kembali. Lanjut. Berikutnya ada Ibu Nani. Boleh bantu saya baca prolog? Silakan, Ibu. 晚上好，老师。晚上好，请 silakan Ibu. 第二部分，老刘的好朋友去公司找他，同时说老刘情定下，情定下了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。lanjut 电电话话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好那天一起去喝咖啡。一起去喝奶的 satu Bu. 喝咖啡 boleh sekali lagi? 那天一起去喝咖啡。 Oke, sama tadi Bu, sedikit saja. 公司 Ibu boleh baca sekali lagi. 公司公司 ya SE bacanya S ya. Boleh Ibu sekali lagi. 等一下，老刘的好朋友去公司找他。老刘的好朋友去公司找他。好，谢谢 Ibu Nani ya, 谢谢您。谢谢。lanjut yuk yang A siapa tadi Ibu Kenija ya. OK， Silakan Ibu. 好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。帅气。帅气。气拿的4。OK， yang B Ibu 邱碧。你还真会说话，你也一样，一点也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。呀，我担心极了。喂，lanjut。上次我病了好几天，原来是得了肺炎。医生建议我住院治疗，现在没问题了。好，lanjut。上次住院花了多少钱？花了4000多万吨，公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包。掏腰包。OK，lanjut。平安会的医疗费，你自己没有医保吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是事难料啊！真是世事难料啊！真是世事难料啊 ！OK， 感觉是啊，是啊，像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。病倒了，不连累了家人。我看呢，还是向诸葛亮学习，照专借鉴。OK。佳美不行，重病了，需要上。假设不幸重病了，需要上医的医疗费。其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮我们的专业
经济损失的风险。Oke, terakhir ya Bu ya, 经济 啊， ekonomi ya, 对， 帮助我们转移经济损失的风险。帮助我们转移经济的损失的风险。经济损失的风险。好的，谢啊，谢谢，谢你们3谢谢位你，谢谢谢谢再见。老师。晚不客安，老气，再师，谢谢。见。不客气. Oke, saya mute kembali. Lanjut dulu grup kedua ya. Ada Ibu Shirley. Oke ya, Ibu Shirley, Ibu Rina, Ibu Rina, 然后 Ibu 秀珍。晚上好，老师。晚上好。晚上好。Oke, kita tunggu Ibu Shirley sebentar. 您好，老师。Oke, 你好，都在了是吧？ Oke, yuk kita lanjut. Ibu Shirley boleh bantu saya baca prolog. 然后 Ibu Rina tang A, Ibu Xiuzhen tang B. Sorry ya teman-teman ya, saya baru lihat A, B-nya itu urutannya agak keliru. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting ganti-gantian itu benar ya. Oke, baik, silakan lanjut. 1、2、3。老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘进病假了，朋友就急忙的给老刘打电话问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。 Oke, sedikit ya Bu. Y-nya memang E-nya bunyi ya. Jadi, 他们也约好哪天一起去喝咖啡. Boleh sekali lagi? 他们也约好哪天一起去喝咖啡。哪天一起去喝咖啡. Oke, lanjut yang A. 好长时间不见了，你还是老样子，还是和以前一样年轻帅气。好，很好。lanjut B. 你还真会说话，你也一样，一点儿也没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。对，我担心极了。OK, lanjut. 上次但是我病了好几天，原来是得了肺炎，医生建议我住院治疗，现在没问题了。老师，对不起，不是那个 B， 上次是还是我？ bukan Ibu, itu urutannya memang agak keliru, 对不起. Jadi lanjut aja Bu, ganti-gantian ya. Urutannya memang agak keliru. Lanjut Bu. 上次住院，上次住院花了多少钱？ OK， 花了4000多万吨，公司给了1500万的资助，其余的得自己掏腰包。好，挺昂贵的治疗费，你自己没有医保吗？对你自己没有吗？本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。真是世事难料啊！很好。terakhir Bu. 像我们这个年纪，有一份医保还是比较安稳的。病倒了，不连累家人，我看啊，还是得向诸葛亮学习，草船借箭。假使不幸重病了，需要上亿的治疗费，其中一个办法，趁身体还好，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。很好，非常好，谢谢你们3位，再见。谢谢老师，再不客见。气。好，谢谢你们3位啊。我们在最后一组好吗？ Satu lagi ya, satu grup lagi. Ada Yuin, ada Ibu Cindra, Ibu Tata. Oke, baik. 你们好。晚上好，老师。你好, oke, bertiga saya lihat sudah buka audio semua. Baik, Yuin boleh bantu baca prolog, terus Ibu Cindra, Tang A, kemudian Ibu Tata
Kang B ya. Sorry ya, urutan AB-nya nggak usah diperhatikan, langsung ganti-gantian ya. Baik, silakan. 1、2、3。第二部分，老刘的好朋友去公司找他，同事说老刘请病假了，朋友就急忙的给老刘打电话，问候老刘。电话中的老刘恢复的差不多了，他们也约好哪天一起去喝咖啡。对，喝 nada satu ya, agak tarik. 喝咖啡。Sama tadi sedikit aja jimang. Ji nada 2. 急忙的。ini udah bagus ya, jimang. Yang lainnya sudah bagus. 谢谢你，Yuyun. 谢谢老师。不客气。OK 啊。好长时间不见了，你还是老样子，还是以前一样年轻帅气。对，还是和以前一样年轻帅气。lanjut。你还真会说话，你也一样，一点也没变。哦，对了，没变。哦，对了，上次怎么了？我听你同事说你住院，我担心极了。上次我病了好几天，原来是得了肺炎。医生建议我住院呀 ，OK。治疗，现在没问题了。OK， 现在没问题了。lanjut。上次住院花了多少钱？花了4000多万吨，公司给了1500万的资助。OK， 资助那两块 OK。资助。去的得自己掏腰包。OK。掏腰包。挺昂贵的医疗费。OK， 挺 ada 3 Bu ya， 挺昂贵的医疗费。挺昂贵的医疗费，你自己没有医保吗 ？OK。本来是有的，3年前觉得没有用处，就没再继续了。继续了。继续了 betul。真是难料啊。难料，料那两把呀。真是难料啊。真是难料啊。对，很好。感觉是啊。像我们这个年纪，有一分一毫，还是比较安稳的。病倒了不连累家人。我看呢，还是得向诸葛亮学习，造船借鉴。假使不幸重病了，需要上亿的治疗费，最终一个办法。正身体还好。结束保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。好，ada sedikit ya Bu yang saya perbaiki. Ini 需要上亿的治疗费，费那ada 4。Boleh sekali lagi Bu？ 需要上亿的治疗费。好，其中一个办法。趁身体还好。
借助保险的力量，借助保险的力量，帮我们转移经济损失的风险。帮我们转移经济损失的风险。谢谢 Ibu Tata， 很努力了。谢谢老师。 Terima kasih ya Ibu ya sudah berusaha. 谢谢老师。谢谢你们，谢谢Ibu Cindra, Yuin dan juga Ibu Tata ya. Grup terakhir yang belum kegiliran minggu depan ya, kita lanjutin lagi. 谢谢大家，我感受到大家的精神。Thank you banget, saya berasa banget semangat teman-teman masih bersama saya. Tapi 加油 kita terpaksa harus berpisah ya. 好，那我们下星期见。祝大家周末愉快，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，班长，晚安，老师。老师。